Naton Ebanghelyo para Lunes ani kakatluan kag upat nga simana ang katuigan sumalangan San Mateo kapitulo 10 versikulo 17 ngadto hiton 22. Nagsiring Jesus, pagbantay kamo kay may mga tao nga magdadakop ngan magdadara iyo ngadto hawukmanan ngan paglalatubon kamo nira didto haira mga sinagoga. Pagdadadon kamo hatubangan han mga punuan ngan mga hadi tungod akon hin pagsangyaw han maupay nga sumat haira ngan ha mga hentil. Kung pagdadon kamo hahukmanan ayaw kabaraka mahitungod han iyo igyayakan o kun una no niyo hipagyakan kay pagabot han panahon tutuddoan kamo han iyo igyayakan kay diri iyo an mga pulong nga igyayakan niyo kundi tikangan spirituan amay niyo nga magyayakan ha iyo. Igtutubyan ang mga tao an ira kalugaringon nga kabugtuan base patayon nira ngan among ahaw an bubuhaton ang mga amay ha ira mga anak. Maato ang mga anak han ira mga kag-anak ngan ipapapatay hira. Pagdudumtan kamuhan nga tanan tungod ha akon kundi matatalwas an magpailob tubtob hakatapusan. Kabugtuan an Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Paraan nga takna ha iyo nga tanan. Nahinumdum ako hin istoryan usa nga padi nga bag-o pala nga na-assignin usa nga makuri nga parokya. Pag kamayada meeting han mga kapadian may niaging kayakan nga iyasang kay nga padi nga mas sitaas ang panuigon kaya iya. Di na ira kayakan sa siring nga reklamo iya. Padali ano ini nga kinabuhian nakpagpadi kamakuri nga anhit pagpadi. Ining aking nga ngadtuan may daghan mga tao nga na ugo pa ako na welcome akon pero may mga tao nga itira binubuhat paglibak, pagpakaraot, ngan pagkontra hiton ira padi. Param kamo an iyaging kaya ka na padi sineng. Ay pastilan, ayaw nga limti nga kundi ka pagkontrahon ay mugin ginsisirbihan bangin siguro karigisin kundi ni mugin bubuhat iti mo misyon. Kay kung nagbubuhat kita hit mission, iginataga aton ang Ginoo, natural, maatubang kitahin kakurian ngan pagkontraha. Yan asa ini kabugtuan ito natong binabati iti Ebanghelyo, di ka mismo ang mga baba ni Jesus, pulong pamaniya pagbantay, kay mga tao nga, diri makarawat hin maupay ha iyo, magdadakop pa nga ni o iyo pa nga ni, bisan nga ni mga kasuukan niyo. Kay ano ini kasugad? Kay ito na dumakan Archbishop Shinsinan niya because the kingdom of the Lord is very much against the kingdom of the world. Iton ginhadian han Ginoo na kontra o diri sugad iton ginmamaurog iton ginhadian han kalibutan diin aada hi Satanas nagahadi-hadi. Natural, itong pangontra Diyos, magiging pangontra liwat. Itong, magiging pangontra liwat niya, itong mga nagbubuhat para sa Diyos. Pero, ginsusumatang kita ni Jesus nga, habot nga hiling nga tanan, di kita mahulop, kaya ada itong Espiritu Santo. Itong kuring magandaaton, kay nakatutok kita kakurian, nakatutok kita itong pagsalikuya, pero diri kita nakatutok nga may ada kusog nga hatag aton Ginoo. Punong pamanato ni Pope Francis nga ni Pope St. John Paul II, ayaw kita kahadlok hin pagtubyan it atong kaluguringon gito'y Ginoo, kay itong Ginoo it aton magiging kusog. Itong Ginoo nga napaabat pinaagit iya Espiritu, kay pulong paman ni Jesus inin
Iton Espiritu Santo mismo ipagahataga aton iton atong kinkinahanglan siring pamaniyad diri iyo ang mga pulong nga igayakan ni kundi tika nga Espiritu han amay niyo nga magyaryakan ha iyo, no? Iton pinakasusi kabugtuan amon siring ni Jesus. Di dayton tikauro-uri nga parte abang ebanghelyo. Pagdudumtan kamuhan nga tanan tungod na akon kundi matatalwas han magpailog tubtuba katapusan. May ko kinita nga nagpost nga duduha lang nga mga pulong sing niya. Aniya pulong nga iginpost na siring patient perseverance. Asa ini ang karugsingon ni Jesus, magpailog tubtuba katapusan. Karugsingon, pag una-una daw kitahin kag-anak, nga nailubirait nga tanan nga kakurian basila iton ira mga anak hingad tohin maupay nga kamutangan ngan diri la usa ka adlaw duha ka adlaw mga tuig iton ngayon giniilog nga nabubuhat nira ini tunggudan ko sugan nira gugma pulong pa man Jesus iton personay gugma ang Espiritu Santo. Sanglit pagampo kita Diyos ang mga makagarahon tagad kami ang kusugan imo Espiritu Santo base ang imo gugma mo ni ukoy bisa nabot nga makakakurian pagtuman han misyon nga imo ginhahatag amon pinaagi kan Hesukristo nga amon Ginoo. Amen.